很久以前，有一只叫做 Si 的恶手。Pada zaman dahulu kala, ada seekor hewan buas yang bernama Si. C 得不到手务车，就会跑到附近的村庄抢车的。村民们都很害怕他。Binatang buas C tidak tercari makanan, maka ia lari ke kampung terdekat untuk merebut makanan. Para penduduk semua takut kepadanya. 每年的腊月底，村民们就带着衣物去附近的竹林里躲避西。Setiap menjelang Imlek, para penduduk kampung akan membawa baju dan barang-barang pergi bersembunyi ke hutan terdekat untuk menghindari binatang buas Si. 冬天的竹林很冷，村民们就砍竹林盖房，烧竹节来取暖。Musim dingin di dalam hutan bambu amatlah dingin. Maka, para penduduk kampung menebang pohon bambu untuk mendirikan rumah dan membakar bambu untuk menghangatkan badan. 这一年，村里的人们在收拾东西逃走的旅途中，救了一个饿倒在路旁的小男孩，就把他一起带去竹林。Pada tahun itu, dalam pelariannya, penduduk kampung memberes-bereskan barang mereka dan menolong seorang anak laki-laki yang pingsan kelaparan di pinggir jalan. Kemudian anak itu dibawa bersama dengan mereka ke hutan bambu. 孩子好奇地问他家：“你们不怕西会看到这里吗？” Anak laki-laki itu dengan heran bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tidak takut kepada hewan buas si yang akan datang kemari?" 西每次看到我们在这里砍竹子生活，就匆忙逃跑了。Setiap kali binatang buas Si melihat kami menebang pohon, menebang bambu, dan menyalakan api, maka dia akan lari terbirit-birit. 孩子跳起来，高兴地喊着：“我想到处跳西的办法了。” Anak kecil itu tiba-tiba melompat dengan senangnya berteriak, "Saya sudah terpikirkan untuk membunuh binatang buas itu." 大家听后纷纷问道：“快说说是什么办法呀？” Setelah mendengarkan perkataan anak kecil itu, mereka lalu bertanya beramai-ramai, "Cepat katakan bagaimana caranya." 孩子说：“我们在竹林生活，但竹节几都不敢靠近，因为他害怕火烧竹节的地发生了。” Anak kecil itu berkata, ketika kita menyalakan api di hutan bambu, lantas membakar bambu, maka binatang buas Si tidak berani mendekat, karena dia takut akan bunyi kobaran api dari bambu yang dibakar. 那我们就多带些竹节回家，在家门外挂红布充当火焰。Kalau begitu, kita bawa pulang beberapa bambu, kemudian menggantung kain merah di depan rumah sebagai pengganti warna kobaran api. Binatang buas Si pasti tidak akan berani datang ke sini kemudian hari. 乡亲们半信半疑的抱着竹节回到家，都在自家门前挂上了红布条。Para penduduk setengah percaya setengah ragu-ragu menggendong bambu untuk bawa pulang ke rumah dan menggantung kain merah di depan rumah masing-masing. 天黑了，村民们不敢待在屋里睡觉，就到村中央的工地上燃起了火堆来取暖。Ketika hari mulai gelap, para penduduk di kampung tidak berani tinggal di dalam rumah untuk tidur. Maka mereka pergi ke lapangan di tengah kampung untuk menyalakan tumpukan api dan menghangatkan badan. 西要来将这的了，村民们渐渐抱在一起，尖叫着：“西来了，西来了！” Wah, binatang buas Si datang lagi untuk berebut makanan. Para penduduk kampung saling berpelukan dengan erat dan berteriak, "Binatang buas Si datang lagi!" 就在这时，那个被救的孩子冲了出去，大叫道：“你这害人的恶兽！
Pada saat itu anak yang ditolong tersebut menerobos keluar sambil berteriak lantang, "Kamu adalah binatang buas yang mencelakakan orang." 今天我要给你点厉害教教. Hari ini kamu melihat betapa hebatnya saya. 自己坏了，嗷嗷地叫着，像害着中了火来。Binatang buas sudah kehabisan tenaga dan berteriak mengadu-ngadu, lalu menerjang keluar dari anak itu. 孩子叫着：“乡亲们，快点睡警戒啊，让啊！” Anak kecil itu berteriak. Penduduk kampung cepetan lempar bambu, lempar. 这时村民们才反应过来，一边打饺子，一边往火里扔水竹节. Pada saat itu, para penduduk kampung baru mulai bereaksi. Mereka berteriak keras sambil melempar batu ke dalam kobaran api. 只见一道火焰噼里啪啦的响指，谢听到这声音，吓得发抖，转头逃跑了。Ketika bambu masuk ke dalam kobaran api, terdengar suara api nyala membara. Ketika binatang buas mendengar suara kobaran api, ia menjadi kaget dan menggigil ketakutan sehingga ia membalikan kepala dan kabur. 时间久了，人们就把腊月的最后一天叫除夕。后来，当年的红布条就变成现在的对联，主角也被鞭炮取代了。Lama-kelamaan, orang Tionghoa lantas menyebut hari terakhir dari akhir tahun sebagai Chusi. Kemudian, kain merah yang dipakai zaman dahulu lantas berubah menjadi tempelan pasangan tulisan Imlek di depan pintu rumah, dan bambu juga digantikan menjadi petasan.